guys, welcome back with me, Frey, host paling manis dan kece di bangku bioskop. Guys, masih membahas lanjutan film Delhi Crime episode yang ketiga. Yang belum nonton film Delhi Crime episode yang sebelumnya, jangan lupa ditonton dulu. Nah, di acara upacara peringatan mendiang suaminya yang bernama Chaudhry, Didi menceritakan kepada para perempuan di komunitasnya. 15 साल की छोरी जब ब्याह के आड़े आई इधर 113 तक उनकी सख्ती ने मजबूत बना दी बहुत छटरा। Sementara itu guys, di kota Delhi terjadi kecaman atas penembakan Kalyani di kantor pengadilan. Vertika diminta untuk menemukan pelaku penembaknya yang membunuh Kalyani. कस्टडी में है सर और वो बेबी नूर के केस से भी जुड़ा हुआ है। कल्याणी was connected to both cases, sir. Okay. And the ministry has approved your request for a special task force. Tika, let's get these shooters. Sir. Vertika juga coba berbicara kepada Rahul dan memintanya mengaku atas fakta Kalyani. खुशी ने कहा कि कल्याणी ने नूर को हुए उसे मार दिया। अब अगला शिकार तुम हो सकते। Saat itu Rahul mengungkapkan bahwa Kalyani menyerahkan bayi perempuan itu kepadanya. उसकी माँ का नाम मालूम है? कहाँ है उसकी माँ? कहाँ से आई थी नहीं पता मैडम, पर शबनम बानो नाम। कल्याणी के कहने पे मैंने उसे रोहतक हाईवे के उससे ज्यादा नहीं पता मैडम, कहाँ गई किधर गई। ये रोटे चकले में से काम कर सकेगा बताओ। मंडी से मंगलवार को जो लड़की Vertika berbicara kepada London informan asingnya. ये जॉब रिस्की था। Ia memberitahu Vertika bahwa seorang menembak pecandu sabu mungkin terlibat dan berjanji akan mencari informasi lebih lanjut. वो गायब था काफी महीनों से। मेरा की कुछ काम थे बात उससे मार कर ही ले। लोकेशन Give me 24 hours. I'll get it to you. दीदी के बारे में कुछ सुना है? ये नाम नहीं बिल्कुल नहीं। ध्यान रखना, अगर कुछ सुनो तो बताना। Sementara itu di Haryana, Kusum melatih para gadis dan mengajari mereka untuk berdandan dan mengatakan bahwa kecantikan adalah senjata untuk mengendalikan laki-laki. Ia memotret para gadis dan memaksa mereka berpakaian dan berpose. बाहर, चेस्ट बाहर, गर्दन सीधी, स्माइल करो। Sementara itu, tim polisi, Neti dan timnya tiba di Haryana untuk mencari di mana Didi menyembunyikan para ciwi-ciwi. Di tengah pencarian barang bukti, mereka menemukan foto-foto pernikahan warga serta foto profil banyak gadis muda. Vertika mencoba melihat Baby Nur di rumah sakit. Namun dokter memberitahu Vertika bahwa Baby Nur dalam keadaan kritis dan mereka perlu menemukan ibu kandungnya. Sementara itu, Vilma memberitahu kepada Kushi bahwa ia akan dikirim ke LSM untuk memulihkan keadaan kejiwaannya. वहाँ ज्यादा ध्यान रखेंगे। Namun dalam perjalanan beberapa ciwi-ciwi memukulinya dan memanggilnya seorang monster. Neti yang bertugas untuk mencari para ciwi-ciwi, Neti dan Simran membahas foto-foto dari pernikahan komunitas. Simran mengatakan bahwa rasio para wanita di Haryana sangat rendah dan pria-pria terpaksa mencari pengantin dari negara bagian lain. Simran memberitahu Neti bahwa ia bisa mencoba mendapatkan lebih banyak informasi dari seorang juru masak cateringan bernama Sukdev. Singkat cerita, saat mereka tiba di lokasi tujuan, Sukdev awalnya menolak untuk mengungkapkan. इनमें से किसी शादी में काम किया? आपके लिए केस में हेल्प चाहिए। मैं एक औरत को ढूंढ रही हूँ जिसका नाम है शबनम बानो। बहुत काम है। Tapi akhirnya, ia mengungkapkan identitas salah satu pengantin pria. सुनील अलावत नाम है इसका। किराने की दुकान है उसकी। Polisi mengunjungi pria paruh baya itu dan berbicara dengan istrinya yang bernama Aradna. फोटो देखिए, ये विवाह किसने करवाया? गैंग के लोगों ने सामूहिक विवाह कराया था। देर हो रही है, दुकान खोलने। असली दोस्त।
dan mengatakan Didi, Kusum, dan Vijay sebagai 3 orang yang mengatur pernikahan adat di mana para ciwi-ciwi diperdagangkan sebagai komoditas. किसने करवाई ये शादी? नाम जान? ये विजय वो दिल्ली कुसुम। Dengan tewasnya Kalyani, Didi dan Vijay tidak dapat menemukan pemasok lain. Sementara itu penembak menelpon Vijay dan meminta tambahan bayaran sebesar 10 लाख रुपए. हाँ बोल भाई, के पीछे लगी पड़ी है, ये चक्कर क्या है भाई? हाँ क्या? हेलो ठीक है। Saat London sudah mendapat informasi, London menghubungi Vertika dan memberitahu lokasi yang menembak Kalyani. Saat itu, saat di hotel, bartender sempat bertemu dengan Vijay. Namun Vijay mengancamnya. वर्दी वाले हो इसलिए छोड़ रहा हूँ, नीचे आओगे तो बचोगे नहीं। लंदन एक फोटो भेज रही हूँ, उस आदमी का नाम है विजय। Dengan keadaan yang semakin genting, malam itu Vijay memberitahu Didi tentang pertemuannya dengan polisi. Didi menelpon Kusum untuk menyiapkan para ciwi-ciwi itu, dan Vijay pergi menjemput mereka. चल Sedangkan Neti dan Simran bersama polisi lainnya menggerebek rumah bordir yang diceritakan Aradna. Akhirnya Neti dan Simran menemukan Kusum di rumah bordir tersebut. Neti mengancam Kusum dan memintanya untuk mengungkapkan lokasi Didi dan Vijay berada. शबनम बानो का गलत इंसान से पंगा ले रही हो। मेरा भेजा उसने। का नाम क्या है? तेजपाल सिंह। शबनम को वहाँ क्या बुला? सुनीता। Vertika juga memberitahu bahwa lokasi Sabnam Bano telah diketahui. Di saat yang sama, salah satu dari 3 gadis yang dikirim ke John meninggal dan dibawa pergi. Vijay mengantar para ciwi-ciwi itu dengan truk di akhir episode. Dan bagaimana episode selanjutnya guys? Jangan lupa tonton dan stay di channel Bangku Bioskop. See you and bye-bye.